foli ni tanuni ni jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn bɛɛ sɔgɔlen don Bamada point net la ni wagati na an ka foli ni waleɲumandɔn b'aw bɛɛ lajɛlen Maliyɛnw bi sɔgɔmada in na an wulila ka don dugu kɔnɔ bi an nana se Gabriel Touré da la n'o ye dɔgɔtɔrɔso belebeleba min bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Gabriel Touré la n'a tɔgɔ ye centre hospitalier universitaire Gabriel Touré bi an wulila ka na yen da la parce que a fɔra ko grève bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ grève ko kalama bi an bɛna ka na fɛɛrɛ kɛ ka na ɲininkali kɛ banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw k'a lajɛ grève in bɛ ka gɛlɛya jumɛn de las'u ma walasa an ka se ka masala o hukumu kɔnɔ ni ne yɛrɛ ma fili a fɔra ko au moins service minimum bɛ kɛ malgré que grève bɛ yen o service minimum est-ce que c'est satisfaisant an bɛna essayer ka banabaatɔ somɔgɔw caman ɲininka o situation na o hukumu kɔnɔ an bɛ gɛrɛ ne ba assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatullahi wa barakatuhu. Ne ba i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ i filɛlikɛbagaw ye nin wagati in na. Ne tɔgɔ ye Nana Konate, ne bɛ bɔ Kalabankoro plateau. D'accord. Ne ba an ɲɛ b'i la Gabriel Touré la bi i bɛ se k'i nakuntɛntɔn fɔ an ye yan nɔ. Ne nana nɛnsi dɔ de banabagatɔ lajɛ Gabriel Touré la a jɔlen tun b'u ka da la moto taxinin de ni vitesse nana ka taa ta ka kamankun kari ka jelisu jigin a kunkolo kɔnɔ. Donc hospitalisé bɛ yan nɔ. D'accord. I bɛ se k'a fɔ an ye comme i ye thème de grève la Gabriel Touré concerné len don a la yala grève in kɛlen don ka gɛlɛya jumɛn se i ka banabagatɔ ma. Grève in kɛlen bɛ ka gɛlɛya belebele se banabagatɔ ma surtout ne bɔra ka taa denmisɛnnin min lajɛ sisan nɔ elle n'a même pas 7 ans a ɲaninen don yɛrɛ de minnu bɛ interne na u bɛ k'u seko kɛ mais c'est pas du tout suffisant. N'a fɔra ko jeli jiginna mɔgɔnifin kunkolo kɔnɔ o kɔni o suivi kan ka kɛ kosɛbɛ yɛrɛ de spécialistes caman tɛ ka na donc a ko man nɔgɔn a kɛlen bɛ ka degunba lase a ma. D'accord, ne y'a faamu ka ɲɛ service minimum mun kan ka kɛ u kan ka service minimum mun kɛ o ça c'est pas satisfaisant i bɛ fɛ k'o de fɔ. U bɛ k'u seko kɛ dɛ nka ce n'est pas très satisfaisant ya donc sinon u bɛ k'u seko kɛ mais a ma nɔgɔn. Ne ba ye kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye ani maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ni grève ko. Kuma laban bɛ ne bolo k'a fɔ maliyɛn den bɛɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw ye malidenw ka kɛ ala na kira kama Mali in kanu ka don u dusukun na u ka hinɛ Mali in na u ka hinɛ jamana in na quoi an ka intérêt personnel ko ninnu dabila vraiment dɔ kɛra Mali ɲɛmɔgɔw hakili ka t'u ka malidenw na fantan ka ca Mali kɔnɔ an bɛɛ ye fantan de mais ko hakili to malidenw na sa u ka intérêt personnel ko ninnu dabila u b'a kɛ ala na kira kama u ka hinɛ. Merci vraiment Neba, merci vraiment. Albi, an bɛ Gabriel Touré la an bɛ ka Gabriel Touré kɔnɔna ye nin ye an bɛna banabaatɔ somɔgɔw ɲininka gɛlɛya min b'u kan u ka furakɛli hukumu kɔnɔ n yɛrɛ ye ambulancier katakata ni ambulance comme on avait parlé u tun delila ka kuma fɔ k'a fɔ ko ambulance dɔw bɛ Gabriel Touré kɔnɔ ko katakatanin de don a katakatanin ko kuma a cayara kosɛbɛ bi bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ɲɛ b'a la ambulance de bɛ yan nɔ katakatanin na aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la cogo min na. D'accord an filɛlikɛla bɛbulu ani an ye Gabriel Touré kɔnɔ comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na nin ye patients sigiyɔrɔw de ka na grève sababuya la yɔrɔ bɛɛ videlen don comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ban ninnu bɛɛ videlen don y'a ye o consultation neurochirurgie o bureau de yan ye wa salle de consultation traumatologie fɛnɛ bɛ yen bon bɛɛ de da la mɔgɔ de tɛ yen bɛɛ de lajɛlen tɛ kɛ so ka sababuya kɛ grève ko ye mais on voit vraiment que dans les niveaux d'urgence au service minimum assurer les nous yɛrɛ de aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ kɛcogoya la yɔrɔ désertelen don cogo min na mɔgɔ min delima ko ye ka to ka na Gabriel Touré la n'i ye yan ye dɔrɔn i b'a dɔn ko y a un souci i b'a dɔn ko problème dɔ bɛ yen parce que don minnu bɛ yen ni mɔgɔw bɛ na ka sɔrɔ grève tɛ foyi jama bɛ déborder en trop kojugu yɛrɛ mɔgɔ minnu delima ko don ka na olu bɛ se ka a sereya
ka d'a kan o grève ko in a kɛlen don ka mɔgɔ caman nata so komi ni kɔnɔna yira o la cogo min na les bancs sont vides mɔgɔ caman tɛ yen o la banabagatɔ somɔgɔ yɛrɛ caman bɛ yen olu bɛ kɔnɔna de la mais on n'est pas habilité ka taa o filmer kɔnɔna la o de la an y'an jɔ kɛnɛma ka mɔgɔ dɔw kɔnɔ mais mɔgɔ caman tɛ ka bɔ nin ye urgence yɔrɔ ye urgence Gabriel Touré urgence on voit vraiment que olu bɛ baara la u bɛ baara la bon an tɛ se k'a fɔ ko u bɛ ka assurer à 100% mais on voit vraiment que ambulance bɛ ka na ka bɔ ni banabaatɔw ye bon banabaatɔ somɔgɔw fana caman bɛ yan banabaatɔ somɔgɔw fana caman bɛ yan nɔ wa dɔgɔtɔrɔw fana bɛ ka bɔ ka na banabaatɔw nɔfɛ comme vous le voyez u bɛ baara la an yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na yan mɔgɔ ninnu kɔni olu bɛ baara la mais bon on peut pas dire que u kɛlen don ka baara kɛ à 100% ou soit u bɛ mais ce qui est sûr quand même grève kɔni bɛ yen grève bɛ yen mais malgré tout ça urgence la Gabriel Touré la olu mɔgɔw bɛ ka baara kɛ hali sisan ambulance dɔ bɛ ka na ça veut dire que baara yɛrɛ de bɛ ka kɛ au niveau des urgences bon an yɛrɛ ɲɛ b'a la banabagatɔ caman tɛ yan nɔ banabagatɔ caman yɛrɛ de tɛ yan n b'a dɔn grève kɛlen don ka mɔgɔw la déserter c'est vraiment pas facile kumakan laban na an bɛ se ka mun de fɔ nin grève ko in na an b'a fɔ ko grève kɔni kɛra sababu ye bi jama ka dɔgɔ Gabriel Touré la an bɛ se ka mun fɔ an lajɛlibagaw ye min ye aw ɲɛ garisɛgɛ ye Bamada.net kan nin wagati ni kunkurunin kɔnɔ aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma